Tuan-tuan dan puan, Assalamualaikum. Welcome back to our special day. Special day. Yeah. And we're in the afternoon session and we're going to learn how to uruskan minda kita dengan satu teknik yang namanya SOIF. Yeah. Now again, I'm a person yang every time I start something new, if you have a question to ask, mana tahu selepas session pagi tadi tentang take charge ni, ada timbul soalan tiba-tiba. So if you have a question to ask, this will be a good time to ask the question. Hakimi dah tanya soalan dia awal-awal. So kita dah settle Hakimi. Yang lain-lain, kiranya ada soalan nak tanya, inilah masanya. Yes, Aisyah angkat tangan. Okay, like you said about the matlamat just now, right? So we have the aim that we want to focus. Sorry, Aisyah. We have the aim that we want to focus, we want to achieve. Especially macam tadi Hakimi cakap everyday kan. So macam everyday, kalau contoh we want to achieve the same thing in a journal, you suggest us to do a journal, right? Can we always put the same thing or the same aim that we want in our journal? Contoh like istiqomah is a very hard, especially for person like me, right? So every day I cakap, okay, I nak bangun pagi, maybe tahajud ke apa. So I always put in my journal every single day, that become my journal. Can I do that? Or ataupun dia akan jadi recycle balik? Because I want to do it every single day. So I want to work towards that. A journal is a journey, okay? And when you're on a journey, nothing's the same. There's always something different, okay? So instead of repeating of all the things that you've been doing already, talk about the things that what are the new things that you want to do? Talk about the things that, you know, oh, I falter hari ini subuh terlepas, contohnya, and you write that down to remind yourself that, hey, in the next entry too, this cannot happen again. We talked about take charge tadi about, you know, it only takes a little bit effort to become better than yesterday. Better than yesterday means change. There must be something about you which has changed. If there is nothing which about you has changed, even though you've been doing good throughout, good to level 2 je, then nothing has changed for you. You sama je. You're just recycling the old CD. Yeah. So it means that, oh, sorry. Come again, sorry. So it means that every time we want to write that one, even though it's the same thing, but we make it a little bit better, isn't it? Even though macam kita kata hujung pangkal dia sama lah, tapi kita make it a little bit better, macam change our habit. If it's something that you're doing the same as in the last entry, then don't write it. I wouldn't write it. But if it's something which is different, either that difference is something good or something bad, I wish you would write it, because when change happens, there's a lesson in it though. And that lesson is for you to improve, atau even though you did something good and better, that lesson is for you to become even better. You know you did good. All right, now do better. Next day you did better. Now do even better. It's that journey, Aisyah. Yeah. So don't write about the things that you already done good and it's still the same. Istiqomah is about being consistent. Yeah, fine, but it's not something that you record. You're recording your journey about things that you see which you can improve or what you have improved already, and you want to be better. Aisyah? All right, cool. Start. Lain. Sekiranya ada soalan nak tanya, inilah masanya sebelum kita start. Izal, ada something yang seronok berlaku. Just nak share je. The moment you said about susun modul, ada orang PM saya, dia cakap dia nak program 2 jam dengan saya. So I think I want to susun the module tu. I think I'm a man. I think I'm a man. No. I definitely need to do the module. Alright. And then give it deadline to yourself. When you're going to start? When you're going to start? I didn't say when you're going to finish. When you're going to start? Of course, after this event. Alright, fine. Okay. Before Isya, Before Isya. At least you start somewhere.
That's more important. All right, cool. Start. Thank you so much. All right, tuan-tuan puan, welcome back to the afternoon session. And in the afternoon session, we're going to learn how to manage our minds. And for those of you yang PLF yang baru, especially PLF yang baru, this is one session where you see me use a lot of music and how music plays a role. This is also a moment for you to also see me how I use hypnosis atau elements of conversational hypnosis dalam penyampaian saya. Yeah. All right. So let's start. Let me share my slides. There we go. All right. Hakimi, I'm also going to make you co-host, ya, Hakimi. All right. Okay. So if you hear somebody macam mic dia tak tertutup ke apa ke, you boleh bantu tolong tutup untuk saya. All right. All right. Mind management using SOIF. First question. How many of you are already familiar with SOIF? Say yes dekat chat box. If you are already familiar with SOIF, say yes. Tahu sikit banyaknya, okay lah. Tak semestinya tahu totally kan. Nobody meh? Izzat, I want to so for me SOIF is apa nama kaedah untuk kita melihat sesuatu benda tu sama ada peluang ataupun perkara yang mungkin pada kita bukan peluang tapi pada orang lain itu peluang. Itu yang saya faham lah. And then berpegang kepada improvement and then fate lah, takdir, benda yang tak tahu. Itu pada saya. Alright, boleh. Thank you. Di sini ya Hakimi, faith. Dia bukan faith. SOIF, F tu ialah faith. So faith di sini adalah keyakinan. Dan keyakinan di sini faith terhadap apa? Faith terhadap Allah, faith terhadap diri kita dengan ilmu dan pengalaman yang kita ada, faith terhadap orang di sekeliling kita, kerana mereka ni akan selalu membantu kita. Yeah, so when we talk about faith, faith about a lot of things. Yeah, so dia faith sini bukan takdir, as in faith. Alright, alright. Sama kepada mereka yang kata SOIF ada persamaan dengan SWAT tu polis. Tu. Ya, SWAT tu polis. Tolong Nizam, tolong betulkan dia. Dia banyak masuk cerita, kelas malam ni. Dia banyak tengok cerita polis-polis ni kan. Tu SWAT. Kejap. Tu SWOT, SWOT. Dan tidak ada persamaannya. Tidak ada persamaannya. Sekiranya nama dia sama, tak semestinya definisi dia sama, ya. Dia berbeza. Okay, so never mind. I'll bring you through. So these are the three biggest objectives that you're gonna get out of the program, ya. Session kita tengah hari ini. Nombor satu ialah you're gonna understand what SOIF is. What is SOIF sebenarnya? Ya. Learn how to use it. And then learn to how to apply it kepada permasalahan yang anda sedang lalui sekarang. So walaupun Izzat dah tunjuk, walaupun Izzat tak tahu pun permasalahan tuan-tuan perempuan pada waktu dan saat ni, saya yakin yang SOIF ni boleh membantu anda. So let's start. Now to experience SOIF, we have to prepare your mind for it first. Yeah. And then you see SOIF ni ada 3 jenis. Dia ada personal one-to-one punya SOIF, dia ada group SOIF, dia ada corporate SOIF. So oleh kerana ramai orang dalam sesi sekarang ni, so dia masuk dalam kategori group SOIF. So dalam group SOIF, I have to prepare your mind first before we get into SOIF. Because there are a few things that you need to practice first
before kita masuk ke dalam solve tu. Right, ready? Okay. This is the instructions, yeah, to help you appreciate solve even better. Because there will be times when I want you to write. Untuk memastikan when you start to write, you focus habis-habis kepada what you want to say, then there are some steps you have to follow. Yeah. Hakimi, tolong baca step 1. Okay. So instructions. The first one. When you hear the word begin, close your eyes. Okay. So when I say begin, you close your eyes. Yeah. Either I say the word begin atau mulakan, you close your eyes. Let's just test this out. Senang je. Okay. Ready? Begin. Buka balik. Senang kan? Saya cakap begin je, tutup mata. And when bila tutup mata tu pula, Hakimi baca the next one. The next step is take 3 deep breaths, open your eyes, then start writing. So, bila tutup mata, tarik nafas 3 kali. 2, 3, buka mata dan tulis. Boleh? Let's test this out. I want you to write as many things as you can think about yang berwarna merah. Tuliskan sebanyak mungkin perkara-perkara yang atau benda-benda yang anda tahu yang berwarna merah. Ready? Begin. Five, 4, 3, 2, 1. Alright. Berapa yang tertulis? Tulis kat chat box tu. Berapa yang tertulis? Kira. 18, 11, 5, Zain 5, 14. 21. Yo. Yeah. Okay. So every time when I say begin, this is what you do. Close your eyes, take 3 deep breaths, buka mata, terus tulis. Because this process will help you totally focus on what you want to get out of your head. Yeah. So, are we ready? Thumbs up sekiranya ya. Alright, cool. Now, to help you to ensure that we address real problems, you need to have a problem. And I'm sure kita katakan in life, no problem, no fun kan? Kita dah belajar kan pagi tadi, no problem, no fun. So,
I want you to pick one problem in your life right now. Satu permasalahan yang anda sedang lalui pada waktu dan saat ni. Dia mungkin sekecil-kecil permasalahan, dia mungkin sebesar-besar permasalahan. It's your choice. Kerana yang bagusnya you tak akan share pun dalam grup ni. It's only you. You're the only one yang tahu. You tak perlu nak share, you tak payah nak share. Nak share pun boleh, terpulang. Kalau buat masa ni, whatever you write, kami tak nampak, you're the only one who knows. Ceritanya, you must have one problem supaya kita boleh tengok keberkesanan solve ni untuk anda hari ni. Boleh? Alright. So, ready? You're going to write down one problem. And when you write it down, be as detailed as possible. Yeah, take your time. Don't rush. Ready? Begin. Three, two, one. Kepada mereka yang sudah tulis permasalahan beliau, sila bagi thumbs up. Alright, cool. Now, how do you know a problem is a problem? How do you know? Disturbs you. Sorry? Yeah, because when sila. Yeah. Oh, because it disturbs you. You're consistently thinking about it, and yeah, it disturbs you. Very good. A problem is a problem when it affects you emotionally. Yeah. If it doesn't affect you emotionally, it's not a problem. So selepas tulis problem tu, how do you feel? I want you to register that feeling tu. Write it down. How do you feel? If you don't feel anything, then what you wrote was not a problem. Yeah. Kalau you tak rasa apa-apa, maka apa yang you tulis tu is not a problem. A problem is a problem when it affects you emotionally. Contohnya, kita dalam traffic jam, lepas tu kita rasa, oh aku ni lambat nanti, stres dia. Lepas tu kita tengok kawan dekat kereta sebelah, dia okey je, siap senyum-senyum gelak-gelak lagi. The traffic jam is not a problem for him. The traffic jam is a problem for you. Boleh? So a problem is a problem when it affects you emotionally. Now, I want you to tell me what the feeling is. What's your feeling? When you wrote down that problem, sekarang you see it. How do you feel? Depressing. Maaf, Nizam? Depressing. Depressing, all right. That's a problem too. Thank you. Lagi? I feel susah Great. hati. Hakimi, siapa? Saya just apa tadi? Silakan. Hakimi. Risau, thank you. Lagi? I feel saya rasa susah hati, macam berat. Okay, berat, susah hati. Very good, thank you. Lagi? Riz, how do you feel? Kecewa. Okay, that's a feeling. Okay. Yan, how do you feel? Contented. Very good, thank you. Mariam pun anxiety itu di situ. Risau kata Rosita. Alright, so
confirm ada problem. Right? When you do solve, sometimes our mind plays tricks on us. So that's why you want to confirm whether you really do have a problem. Are you emotional about it? If you are, then it is a problem. But if you don't feel anything, then it's not a problem sebenarnya. Okay? So don't make benda yang bukan problem a problem. Alright, okay. Now this feeling ni tolong register kan, tulis. This is how you feel. Next to your problem tu, dalam kurungan ke apa ke, put it there. Because we want to see whether this emotion change tak at the end of solve. Kita nak tengok perasaan ni berubah tak pada akhir solve tu nanti. Dan kita tahu keberkesanan solve tu. Alright, ready? Let's start. Kita tahu apa problem kita. Kita tahu emosi kita terhadap problem tersebut. Maka, apa yang kita nak? What do you want? I want you to write your solution to that problem. I want you to write what you want. So contohnya, my problem is I have no money. So what do you want? I want money. Right? My problem is I dengan mak mentua asyik bergaduh je. Okay, so what do you want? I want to berdamai dengan dia. Atau I want to pindah rumah. Contohnya. Okay. My kereta asyik rosak je macam. Okay, what do you want? I want to buy a new car. I want to repair my car. What do you want? Okay, ready? You're going to write it out and write it down in detail. Apa yang anda nak ni? You have a problem? Okay, fine. What do you want? Ready? Begin. Five, 4, 3, 2, 1. So you just written out, yeah, what you want. In reference to the problem too. You have a problem, fine. You know how you feel about it, fine. You've just written out what you want. Yes or no? Yes. Now, what you want to is what I call intention. That's your intention. That's your niat. Now, throughout this session of Soif, every time I say, go back to your intention, balik kepada apa yang kita niatkan tadi,
you go back to what you wrote just now. Boleh? Sepanjang this Soif punya experience ni nanti, every time I say, go back to your intention, balik kepada apa yang kita niatkan, kita balik kepada apa yang anda baru tulis sebentar tadi. Now, just to make sure, apa yang anda tulis sebagai satu niat tadi tu, pastikan adalah benda yang anda nak, bukan apa yang anda tak nak. Remember kita belajar sebelah pagi tadi, get your goals clear kan? Write what you want, not what you don't want. So if you find yourself writing, aku tak nak miskin, itu benda yang tak nak. Aku nak kaya, itu benda yang nak. So make sure, look back at what you wrote tu. Make sure it's what you want. Okay. How many of you have done that? Thumbs up. Good. Now, just before we go to the next slide, what your intention tadi tu, how do you feel about it? What you want, how do you feel about that? Excited. Excited, thank you. How do you feel about that? Apa perasaan anda? Really want it. Okay, there is this urge. Thank you. Lagi? Clarity. Thank you. Clarity is not an emotion. Oh, sorry. Clarity is here. Clarity in head. How do you feel about it? Just Ryan? still slightly scared. Okay, fine. Can. If scared leads you to your solution, fine. Yeah. Dan dia ada emotion. You must have an emotion to it. Remember kita belajar this morning, emotion drives behavior. Yeah. Emotion drives behavior. Boleh? Kan? Alright. Cool. Let's go to the next slide. You already have your problem. You already how you feel about your problem. You know what you want. Okay. What strengths do you have now to be able to achieve the intention which you wrote? Apakah kekuatan yang ada pada diri anda sekarang untuk mencapai apa yang anda niatkan tadi? Nah, kekuatan kita ada dua jenis. We have two types of strengths. Ya, kekuatan yang kita nampak dengan kekuatan yang kita tak nampak. Apa kekuatan yang ada pada diri anda yang anda nampak? Anybody? Tell me. Apa kekuatan yang ada pada diri anda sekarang yang anda nampak? Syazaki. Confidence can. Bintang. Syazaki. Patience. Patience. That's benda. Patience nampak tak? Confidence nampak. Confidence. I mean, if you really think about it, confidence and patience. Can you see it? Not really. No, you cannot. You cannot. That's things. That's strengths that you have, but you cannot see. Okay. How about strengths that you can see? Physically strong. Yeah, physical. Very good. You can see that. Lagi. My mentor. Financial strength. Very good. You got money. Very good. Thank you. Lagi. Family. Family. That's strength. Yeah. Family, friends. That's strength juga. Very good. Itu strengths that you can see. Okay. Strengths which you cannot see. Patience tadi. Confidence lagi. Confidence. Confidence. Strong will. Strong will. Thank you. Determination. Determination. Very good. You cannot see. Those are strengths which you cannot see. Knowledge. Yeah. Knowledge you cannot see. Certificate you can see. Right? Attention. So all of us, yeah, betul. All of us have all these strengths. Strengths which you cannot see and strengths which you can see. Baik. Dengan soalan saya lagi sekali. What strengths do you have now to be able to achieve the intention which you wrote just now? Apakah kekuatan yang ada pada diri anda sekarang untuk mencapai apa yang diniatkan tadi? Senaraikan sebanyak yang mungkin. Ready? Begin.
both seen and unseen strength, coach. Correct. Five, four, three, two, one. You have just listed out the strengths that you have to achieve the intention which you wrote just now. Yes or no? Yes. All right. How many did you list out? Bagi nombor dekat chat box. 4, 22, 6, 14, 5, 16, 5, 9, 13. You know ini membuktikan apa? Ini membuktikan anda ada kekuatan untuk mencapai apa yang diniatkan tadi. Regardless of the number tu, anda ada kekuatan untuk mencapai apa yang diniatkan tadi. Ya? Baik 4 ke, baik 22 lah, anda ada kekuatan. Dan sekiranya boleh tambah satu lagi, what would it be? If you can tambah satu lagi, tambahlah satu lagi. Very good. So you have kekuatan, ada kekuatan untuk mencapai apa yang diniatkan tadi. Dalam banyak-banyak kekuatan tu, ada tak Allah situ? Kadang-kadang kita lupa. Kadang-kadang kita lupa Allah merupakan rujukan kekuatan kita yang utama. So kepada mereka yang tak ada Allah dalam list tu, tambahlah Allah dan pastikan Allah nombor 1, bukan nombor 22. Sometimes we forget. Allah is your first reference of strength. Yeah. Now, if you write there solat ke doa, that's not Allah. that's solat, that's doa. Allah is Allah. Yeah. So lagi sekali saya nak tanya tuan-tuan dan puan, anda ada kekuatan untuk mencapai apa yang diniatkan tadi? Ya? Yeah? Yes. There you go. Very good. Now this is the explanation about kekuatan. Ya. Orang bermasalah dia akan rasa dirinya tidak ada kekuatan. Pasal tu dia ada masalah. Ya. People yang bermasalah ni dia rasa dirinya bermasalah kerana dia rasa dia tidak ada kekuatan. Ya. Dengan kita buat sesi ini, bahagian ini, kita mengingatkan baliklah. Ya. Yang kita ni ada kekuatan. Have you met people, some people they say, oh, I'm so alone in life. Have you heard that before? Yeah. But the thing is, they don't see the people. They make themselves alone. Yeah. To be lonely and to be alone is two different things. Yeah. Hashtag Faris. Contohnya.
Right? So you do have the strengths. Anda ada kekuatan tu. All you need to do is just list it out and remember that. Yeah. Because all this kekuatan ni will somehow or another will help you get through it. Especially Allah. Boleh? Alright. Let's move on. What opportunities can you see to achieve the intention which you wrote just now? Apakah opportunities dalam bahasa Melayu saya translate kepada peluang dan ganjaran? Apakah peluang dan ganjaran yang anda nampak bila anda mencapai apa yang diniatkan tadi? Nak fahamkan peluang dengan ganjaran ni, contohnya macam ni lah. Katakan depan kita ni ada goal post dan ada bola dekat kaki kita ni. Apakah peluang atau ganjaran yang kita nampak bila bola tu masuk gol? Bola masih di kaki. Ya. Apakah peluang dan ganjaran yang kita nampak bila bola tu dah masuk gol? Bagi tahu saya. Bonus dalam gaji. Bonus dalam gaji boleh, bintang. Lain. Wah. Lagi. What else? Sorakan Sorakan peminat. Very good. Bintang. Lagi. Bawa balik piala. Yes, there you go. Bintang. So peluang atau ganjaran ni jauh lebih banyak daripada bola yang masuk gol tu. Setuju? Alright. Ini soalan saya kepada anda sekarang. Apakah peluang atau ganjaran yang anda nampak bila anda mencapai apa yang diniatkan tadi? What opportunities can you see when you achieve the intention which you wrote just now? Senaraikan sebanyak yang mungkin. Begin. Five, four, three, two, one. Alright. Anda baru menyenaraikan peluang atau ganjaran yang anda nampak
Bila anda mencapai apa yang diniatkan tadi? Berapa yang tersenarai? Tuliskan dekat chat box. 17 Nizam. 3 Faris. 10 Riz. Hasbullah 6. Rosita 5. Aisyah 16. So, peluang atau ganjaran tu jauh lebih banyak daripada apa yang kita niatkan tadi kan? Kerana apa yang kita niatkan tadi satu je. Tapi yang menunggu kita tu banyak. So biarlah itu menjadi motivasi kita untuk mencapai apa yang kita niatkan tadi. Because yang menunggu tu banyak. Boleh? Are you ready to move on? Show me. Thumbs up. Very good. Opportunities are your motivation. Yeah, it gets you to go forward. Di zaman Rasulullah waktu perang Khandaq, ya, waktu perang Khandaq, Rasulullah dan sahabat-sahabat, they made this big ditch, ya, and then they came across this big rock. Susah payah berlumus tungkus Rasulullah dan sahabat-sahabat nak pecahkan that rock. It took a long time. And bila pecahlah batu tu, Allah tunjukkan satu cahaya yang keluar daripada batu tu. Dan dalam cahaya tu, Allah tunjukkan jatuhnya kota Konstantinopel yang akan berlaku 800 tahun selepas zaman Rasulullah. Now why ya? Why Allah nak tunjuk kepada Rasulullah dan sahabat pada ketika itu sesuatu yang akan berlaku 800 tahun? Which is beyond the lifetime of Rasulullah. Kenapa Allah nak tunjuk agak-agak? Motivation Motivation for what? to proceed what they are doing. Exactly. Very good. That big rock, nothing compared to the big wind yang akan datang. Batu besar tu nothing. Kadang-kadang kita ni bila dalam permasalahan kan, that batu besar dalam kepala kita je yang kita boleh fokus. Now you need to go beyond the problem. You need to see what's waiting for you. Because the benefits, opportunities yang menunggu kita jauh lebih banyak daripada that big rock in your head. Boleh? Always go beyond the problem. Minda kita ni bila kita ni bermasalah, our mind starts to close down. It starts to become narrow, starts to become very focused. And you can see nothing else. Itu yang jadi stres sangat tu. Yeah. So see beyond the problem. Because the solution is beyond the problem. So you need to see beyond the problem. How? List out the opportunities too. The more opportunities you see, then this big rock of a problem in front of you is nothing. Because what's waiting for you motivates you to get there. Boleh? S-O-I. I adalah improvements. Apakah penambahbaikan yang anda ingin lakukan pada diri sendiri untuk mencapai apa yang diniatkan tadi? What improvements do you want to do to yourself to be able to achieve the intention which you wrote just now? Saya nak anda tulis sekurang-kurangnya 5. Apakah penambahbaikan yang anda ingin lakukan pada diri sendiri itu untuk mencapai apa yang diniatkan tadi? Ya. Saya nak anda senaraikan sekurang-kurangnya 5. Ya. Kalau nak buat lebih dari 5 boleh, sekurang-kurangnya 5. Sila mula sekarang. Begin.
2, 1. Anda baru menulis penambahbaikan yang ada pada diri anda sekarang untuk mencapai apa yang diniatkan tadi. Ya? Siapa yang tulis 5? There you go. Siapa yang tulis lebih daripada 5? There you go. Good. Dalam banyak-banyak penambahbaikan tu, pilih satu yang anda ingin lakukan dengan segera. From all the improvements that you wrote down just now, choose one that you want to do immediately. And that one tu, detailkan lagi. Contohnya. Okey, dalam banyak-banyak penambahbaikan, saya nak belajar lagi. Contohnya, okey. Belajar apa? Bila nak belajar? Bila nak register? Bila nak start belajar? Belajar dengan siapa sebenarnya ni? Ya. Belajar online ke offline? Make it as detailed as possible. Okay. So dalam banyak-banyak penambahbaikan tadi tu, pilih satu yang anda ingin lakukan dengan segera dan yang satu tu detailkan ayatnya lagi. Ready? Begin. Lima, 4, 3, 2, 1. Alright, so anda sekarang ada satu penambahbaikan khusus untuk mencapai apa yang diniatkan tadi. Ya atau tidak? Very good. Now this is a bit of explanation about improvements. Ya, kita ni ada kekuatan dah. Ya, kita dah senaraikan kekuatan kita. Dan kita nampak peluang-peluang yang menunggu kita. Saja kita belum sampai untuk menyelesaikan masalah kita tu. Kenapa? Kerana kita perlu kekuatan tambahan. That kekuatan tambahan comes in the form of improvements that you make to yourself. Boleh? Alright. Nah, hampir dekat ni. Hampir dekat lagi. Ya. Apa lawan takut? What's the opposite of fear? Brave. Brave. Berani. Berani. No. The opposite of fear is faith. Lawan takut adalah yakin. Bila adanya yakin, baru datangnya berani. When you have faith, you have no fear. Ya. Bila kita yakin, baru datangnya berani.
So the opposite of fear is faith. Now, ingat kan tadi kita ada satu penambahbaikan khusus yang kita tulis tadi tu? Bacakan pada diri sendiri. Read it to yourself. Yeah. Read it to yourself. How do you feel about it? How do you feel about it when you read it to yourself? Nizam. Calm. I Sorry, feel calm. Nizam dulu, sorry. Feel calm and macam achievable. It's not that bad. I think I can do it. There you go. Alhamdulillah. Yeah, thank you, Nizam. Hakimi? I feel calm. Calm. Thank you. The rest of you, how do you feel? I tengok Zaim gigit-gigit jari tu, feeling dia semacam. How do you feel? Kan? Solihin, how do you feel? Bila baca pada diri sendiri tu, apa perasaan? No feeling is a feeling juga. Yeah. How do you feel? Tenang sikit. Okay, sikit apa? Sikit lebih baik daripada tak ada langsung. Syah Hakim, how do you feel? Masa marah dengan dia sendiri. Sebab tu kenapa tak buat lagi. Dia rasa marah. It's okay. It's a feeling. Yeah. Thank you. All right. Now, imagine when you baca pada diri sendiri, you dah feel macam tu. Bayangkan bila you suarakan keluar. Remember about mensuarakan keluar? When you say it out, you meyakinkan diri you lagi kan? Would anybody want to suarakan keluar? You don't have to tell us about the problem. We're not interested in that. Just suarakan keluar penambahbaikan yang anda ingin lakukan pada diri sendiri itu. Say it out. Izan? Yes, silakan. Okay. So my the first improvement dan yang saya nak lakukan adalah apa yang saya tulis kat sini adalah perbaiki hubungan dengan Allah, solat awal waktu, hayati dan mendalami setiap bacaan dalam solat dan berdoa sungguh-sungguh untuk mencapai apa yang telah dituliskan, niat yang dituliskan. Dan seterusnya usaha istiqamah untuk terus buat dan merealisasikan apa yang telah diniatkan, intention yang diawalkan tadi. Alright, thank you Hakimi. Anybody else? Man, how do you feel? Say it out. Kalau you tak cakap, you feel that way already. Bayangkan bila you say it out, you feel stronger. Maybe no more angry juga, Syazaki. Kan? Say it out. Yep, okay. So, my improvement is jaga masa. So, dengan membuat jadual dan tetapkan deadline untuk tugas-tugas yang ada. Sentiasa awal dalam nak buat satu-satu perkara. Very good. Thank you. There you go. Now when you suarakan keluar, how do you feel? You still feel angry? Not so much. There you go. Yes. Yeah. Okay. I suggest sometime today, find somebody and say it to that person pula. Now, when you say it to that person, bukan kita nak meyakinkan dia. Tak, itu bukan tujuannya. Kita nak meyakinkan diri sendiri. Among the reasons you cannot say it out because you don't believe it. But the thing is, sepanjang proses ni, anda yang tulis apa yang anda tulis. I had nothing to do with it. I just guide you through the process.
Yeah. And to ensure that that process to penghujung dia is something that you will do, that's why emotion comes to play. You know, remember, emotion drives behavior. So you need to feel for it. Because if you don't feel for it, then most likely you're not going to do it. Okay, now you tell me, your emotion at the start of SOIF dengan your emotion right now, has it changed? Yes or no? Yes. There you go. Then you know SOIF has worked. If it has not changed, then most likely that problem is not a problem maybe. And you're just going through the process just for the fun of it. Yeah. All right, at this moment of time, it's 3 o'clock. Let's take a 5-minute break and then we'll continue on. Yeah, 5-minute toilet break mula sekarang. Rafiza, Anis, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Sihat ya, alhamdulillah, good. Good. Thank you for joining us. Ini kenapa? Apa ni, Lahazun punya outing ke? Ramai-ramai semua masuk nampak ya? Actually kita orang macam kita pecah, nak pergi SOIF ni, nak cari jalan nak pergi macam mana attend juga, bukan nak pangawin but really packed. Yeah. Tadi pukul 2 pukul 3 kami ada jaringan antarabangsa Indonesia Malaysia dengan sekolah. So dia 50-50 macam tu. Tapi dah habis lah. Alhamdulillah dapat join terus kat sini. Right, good. Thank you. Thank you so much. Thank you for the invitation, Rizal. Thank you so much. You should be thanking me all those PLF yang baru habis because they had 1 day extra kan, so they alhamdulillah. Thank you. Saya kenal Aisyah, saya kenal Engku, siapa Engku seorang lagi tu. Berizam, Rizman, thank you so much and congratulations to all of you. Thank you. Mariam sihat, Mariam? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Ya. Macam mana sihat duduk tepi Faris selalu? Macam mana? Saya tak tahu macam mana you kekebalan you dapat duduk dengan orang macam tu. Ya. Kehebatan you terselah, Mariam. Rizal sihat ke? Saya hidup, alhamdulillah. Jauh daripada Faris okeylah. Okey. Okey. Kena try duduk jauh juga kot. Dia punya conclusion ni kalau kita jauh lagi daripada Faris, insya-Allah lebih sihat. Marah Mamat tu kan. Tak ada. Dia pergi toilet. Betul lah dia. So tak ada. Itu yang berani cakap ni. Walaupun dia rakam, nantilah dia jumpa. Oppo Yuri pun ada. Faris, you punya rambut sekarang ke belakang je. Dia macam dia declining je, dia declining ke belakang. dia subur di belakang je. At least daripada depan nampak macam Rizal lah. Puan Yuri, apa khabar? Puan Yuri macam dalam kemah aja tengok. Oh, okey. Dari green screen. Okey. Tak boleh rentan negeri berkemah lah kejap. Nah, berkemah je. Okey. Alright. Alright, we have about 2 minutes. Kiranya ada soalan nak tanya, inilah masanya. Nak tanya Rizal. Yep. SOIF ni ada antara salah satu method of reframing ke ataupun macam mana? Adakah dia sama macam reframing untuk NLP ataupun bagaimana? Ada elemen reframing, yes. Yes. Antara asas-asas SOIF ni adalah NLP.
So yes, ada elemen-elemen reframing. Contohnya, bila saya tanya soalan, apakah kekuatan yang ada pada diri anda sekarang untuk mencapai apa yang diniatkan tadi? Kan awal-awal tadi tu. Itu sebenarnya dah reframe tu sebenarnya. Kerana orang yang bermasalah, kepada dia tidak ada kekuatan. Sedangkan kita tanya soalan tu, apakah kekuatan yang ada pada diri anda? Itu itself, you're reframing that person's mind. Bahawasanya dia ada kekuatan. So that's itself a reframe. Daripada dia kepala negatif kepada positif, yang bahawasanya dia ada reframe. Dia ada kekuatan tu. Ya? Yeah? Alright. Cool. Thank you, Izan. 30 saat. Syazhakim, how's business? Alhamdulillah. Getting better? Growing slowly. Alright, cool. Tu masalah besar hari ni nak kena selesaikan tu. Apa dia? I need a place. A proper place. Tu yang masalah hari sekarang. Okay. Have you been talking to all those people I suggested hari tu? Belum. Izhar and Jeffrey. I they're all in your field. Edit them on Facebook tapi terlepas pandang nak contact dia orang. Okay, I'll give you dia orang punya nama. Okay. Because I told them about you. Oh, okay. So they are macam waiting lah. Okay. Thank you. I'll give you the phone numbers nanti. Solihin sihat ke tu? Siapa? Tu Solihin batuk-batuk tu. Tak, Solihin macam TB peringkat akhir je. Solihin. Solihin macam TB peringkat akhir je. You okay ke? Dia ada masalah internet. Tadi pun bila tanya dia apa ni, siapa tengok cerita Frozen? Laju tangan tinggi tu. Solihin. Dia tak boleh jawab sekarang kalau kita cakap. Kita belasah dia. Dia tak boleh jawab. Line slow sikit. Finally dia boleh jawab. Alright, let's start. This is a bit of explanation about faith. Yeah. Bila kita cerita tentang yakin atau faith, kita bertanyakan tentang keyakinan yang ada pada diri anda, ilmu yang anda ada, skill yang ada pengalaman yang anda yakin tak dengan itu? Ya. Keyakinan dengan orang di sekeliling anda bahawasanya mereka ni akan selalu membantu. Keyakinan kita bahawasanya Allah itu Maha Pemurah. Ya. Allah tu akan selalu bersama dengan kita. So when we talk about yakin, it's a lot of things. It's not yakin kepada Tuhan sahaja. Yeah. And the reason kita ni rasa susah atau rasa bermasalah because kita hilang keyakinan tersebut. Yang menyebabkan bila hilangnya yakin, datanglah takut. Mula kita tak berani. Mula kita mengandai benda-benda yang yang worst case scenario yang akan berlaku. Macam si Hakimi tadi lah kan, Hakimi kita sembang. Hakimi belum buat modul lagi. Belum tulis modul lagi. Belum, jangan cerita present, belum lagi. Tetapi Hakimi dah kata nanti dia orang semua nanti tak suka apa yang aku cakap. How do you know? Ya, itu tanda-tanda hilang yakin. Bila hilang yakin datanglah takut. So dalam SOIF kita menguatkan atau menyimpulkan, dalam bahasa Arabnya jazam, ikat keyakinan tu kepada pelan tindakan kita. What was our pelan tindakan? Improvement, specific improvement tadi tu. That was our pelan tindakan. What we're going to do? What we're going to do about this problem? This is what I'm going to do. Now that pelan tindakan, if you really notice, kalau kita bandingkan permasalahan kita pada awal-awalnya dengan pelan tindakan yang satu yang kita nak buat tu, if you really look at it, macam tak kena-mengena. Yeah. But that's what your mind is saying, that's what you need right now. By doing that, lain-lain langkah akan masuk. By doing that, permasalahan akan ke arah penyelesaian. By doing that one thing. In fact, most of you senaraikan banyak penambahbaikan kan?
Saya kata pilih satu. So what did your mind do? Your mind start to prioritize. Which one is more important? Because once you do that one thing, everything else falls into place. Antara sebab ramai orang di luar sana tidak menyelesaikan masalah walaupun dia banyak plan tindakan dia. Kenapa? Kerana dia tak ambil satu. They got a lot. Oh, I got a lot of plans to solve my problem, tapi tak solve juga. Why? They never start anything. Minta maaf Hakimi, itu lempang sebelum malam tu. Kena kat hang. Belajar macam-macam, tapi tak buat apa-apa. Masalah tu. Rizal, Ya saya. waktu kita pilih prioritize yang mana satu tu, boleh jadi tak kita pilih yang salah? How would you know? If How would you nothing, know dia salah? Would you know at that moment of time? no. No. You know why? Because you will always choose what is best for you. Ada tak Hakimi bangun-bangun pagi tadi kata, hari ni saya nak buat pilihan salah? Ada tak? Ada. Kan? So, soalan yang patut Hakimi tanya sekarang ni ialah, macam mana nak buat pilihan yang baik? Bagi petua masing-masing. Macam mana buat pilihan yang baik? Bantu Hakimi sikit. Macam mana buat pilihan yang baik? Sandarkan pada agama. Boleh bintang lain. Tak nasihat orang. Boleh bintang minta nasihat orang. Boleh bintang lain. Percaya pada diri sendiri. Percaya pada diri sendiri. Bintang lain. Tanya Rizal. Tanya Rizal. Boleh lah. Bintang Best. boleh. Bodoh. Lain. Now, whatever you said is all true. Agreed. Saya nak tambah 3 lagi cara. Saya nak tambah 3 lagi cara macam mana nak buat pilihan yang baik. Cara yang pertama. Yakin setiap pilihan baik. Mariam minta tolong Mariam. Tolong tuliskan dekat chat box tu. Yakin setiap pilihan baik. Baik, penerangan dia. Seperti mana saya cakap kan, kita akan selalu buat pilihan baik untuk diri kita. Kita tak bangun pagi kata hari ni saya nak buat pilihan salah, tak adanya. We choose what we choose because it is good for us. Pergi dah tanya, ya Faris, pergi tanya kawan-kawan yang merokok tu. Kenapa kau merokok? Oh, kerana nak menenangkan diri. Kan? Dia merokok kerana dia nak baik. Nobody does something which will which will be bad for them. Tak. Everybody does something because they feel it's good for them at that moment of time. That's why they chose it. Maka yakinlah. Yakinlah dengan pilihan tu. Nah, soalan dia lah, yakin tu di mana? Kepada mereka yang datang take charge pagi tadi, dia boleh jawab soalan. Yakin tu di mana? Riz kat mana Riz? Riz tunjuk kat dada tu. Di hati. Yakin tu di hati. Ya, percaya di kepala, yakin di hati. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya bila kita memilih satu, mesti rasa. When you make a choice, you must feel for it. Boleh. Boleh. Kita tanya Puan Yuri. Puan Yuri, buka mic Puan Yuri. Puan Yuri, dulu-dulu sebelum kahwin, saya pasti Puan Yuri mesti ramai kenalan lelaki. Kenalan, bukan kawan, kenalan lelaki. Betul Puan Yuri? Apa bisa kenalan dengan kawan? Ramai kenalan lelaki dululah sebelum kahwin, ya. Kemudian dalam ramai-ramai kenalan tu ada yang seorang yang kita ni rasa di hati. Betul Puan Yuri? Dah. Pernah. So, yang seorang itulah yang kita kahwin. Terima kasih Puan Yuri. Oh dah ya. Ya dah. Nak bagi guideline kepada Faris tu sebenarnya. Apa. Oh okey. Oh, berkait Melalui Puan Yuri. Nak bagi guideline kepada Faris tu. Ya.
It's how you feel. So beginilah. Bila kita nak buat pilihan, kita rasa baik, buat. Bila kita nak buat pilihan, kita rasa tak sedap hati, jangan buat. Kita nak buat pilihan, tak rasa apa-apa, jangan buat lagi. Jangan buat lagi tu maksudnya apa? Dapatkan maklumat, dapatkan more ilmu. You need to know more. You need more information. Ya. Lagi sekali ya. Bila kita nak buat pilihan, rasa baik, buat. Bila kita nak buat pilihan, rasa tak baik, jangan buat. Bila nak buat pilihan, tak rasa apa-apa, jangan buat lagi. Now, Hakimi, orang Melayu kata ikut hati apa? Badan binasa. Ikut Ikut hati badan mati. binasa. Oh, ikut hati mati. Ikut hati mati. Ikut rasa binasa. Ikut hati tak ingat Tuhan, mati. Kerana deria hati adalah deria yang Tuhan bagi juga. Ya, boleh? Alright. Itu tip yang pertama, cara nak buat pilihan. Tip yang kedua, tengok saya. Bahagian badan manakah yang kita gunakan untuk buat pilihan? Which part of the body do you use to make choices? Akal. Akal dan Hati. hati. Duduk. Siapa buat akal dengan hati ni, Hakimi? Allah Subhanahu Wa Taala. Allah. So Allah buat akal dengan hati ni, kita gunakan akal dengan hati ni untuk buat pilihan. Betul? Maka bila kita ni buat pilihan, gunalah akal hati ni, ingat Tuhan. Kadang-kadang kita ingat lain. Kadang-kadang kita ingat bisnes, kita ingat keluarga, kita ingat cinta, kita ingat marah, kita ingat duit. Kita menduakan Tuhan. Of course lah Tuhan test kita. Ceritanya, setiap kali kita buat pilihan, kita guna akal hati ni, kita ingat Tuhan, mungkinkah kita salah? You will always be guided. So, teknik yang kedua, bila buat pilihan, ingat Tuhan. Kerana kita sering ingat lain. Dan bila ingat lain, apa yang berlaku? Bila kita lupa Tuhan, apa yang berlaku? Tuhan ingatkan kita. Tuhan mengingatkan kita. Tuhan ingatkan kita. Exactly. Cara Tuhan ingatkan kita, dia bagi kita ujian. Ya, kita bagi kita masalah kesihatan, dia bagi handphone tu hilang, dia bagi anak tu fail exam. Yang pada waktu tu kita ni Allah. Bila jadikan kita kan Allah. Ingat Tuhan balik. Boleh? Always remember, setiap ujian yang berlaku dalam hidup kita sekarang hanya merupakan peringatan, bukan hukuman. Hukuman syurga neraka itu hukuman apa sahaja yang anda lalui sekarang ni adalah merupakan peringatan untuk kita berhubung balik dengan dia, bersangka baik dengan dia. Tip yang ketiga, macam mana nak buat pilihan yang baik? Yakin apa sahaja yang berlaku adalah kerana Allah mengizinkan ia berlaku. Yakin apa saja yang berlaku adalah kerana Allah mengizinkan ia berlaku. Maka dengan keyakinan begitu, ada benda yang salah. Adakah? Adakah pilihan yang salah? Kerana Allah lebih tahu, kan? There you go. Hashtag deep sangat tengah-tengah hari ni. Nizam, you okay, Nizam? Alright, cool. So you just experience soil. And just to recap the 7 steps that you went through dengan saya. Ya. Number 1, jelaskan niat. Bila kita ada masalah, kita terlalu fokus kepada permasalahan tersebut.
So soalan yang patut kita tanya pada diri kita, aku nak apa ni? What do I want? Remind yourself, what do you want? Stop talking about the problem. You talk about the problem, all you see is the problem. So talk about how to solve the problem. And how to solve the problem, dia bermula dengan that one question. What do I want? I want ketenangan hati. I want to get that girl. I want to get married. I want to buy that car. I want what? Faris? Ya, I kata I want to marry that girl. Kau senyum ke apa? Sebab ada nama Faris tu je. It's a sign. It is a sign. Minta maaf ni saja. Faris nampak dia senyum. I nampak dia senyum tadi. So clarify. What do you want? Dia ingat dia letak kepala dia ke ujung-ujung tu, kita tak nampak muka dia. Step 2. List down your strengths. So you clarify what you want. Okay. Apakah kekuatan yang ada pada diri saya ni untuk mencapai apa yang diniatkan ni? You may even want to write down that ayatnya. Apakah kekuatan yang ada pada diri saya sekarang untuk mencapai apa yang diniatkan? Saya ulang balik. Apakah kekuatan yang ada pada diri saya sekarang untuk mencapai apa yang diniatkan? Apa yang saya niatkan? Baik, Riz. Bacakan Riz ayat tu. Apakah kekuatan pada diri saya untuk mencapai apa yang saya niatkan? Very good. Nah, tuan-tuan dan puan, itu sebenarnya script solve. Ya, Nizam? Itu sebenarnya tu script solve tu. Ceritanya, dalam solve coaching, apa yang Riz cakap tadi tu benar, tapi taranum dia salah. Dalam solve coaching, kita belajar apakah kekuatan yang ada pada diri anda sekarang untuk mencapai apa yang diniatkan tadi. Dia ada taranum dia. This is where the hypnotic element comes in. What he said sebagai skripnya is betul, tapi dalam solve coaching tu, taranum tu tak kena lagi. Apakah kekuatan, pause, yang ada pada diri anda sekarang? Pada diri anda sekarang. Dia macam ada saktah di situ. Untuk mencapai apa yang diniatkan tadi. Dia ada beat dia, dia ada taranum dia. So list down your strengths dan pastikan dalam kekuatan tu ada Allah. Kerana kita ni apa? Kita sering lupa tu. You easily forget. We easily forget that. Nah, bila kata Allah tu, doa is not Allah ya. Solat is not Allah. Allah is Allah. Yeah. Alright. Third thing. Highlight the opportunities. Ya. Apakah peluang atau ganjaran yang menunggu saya? Remember, your problem is that big rock in front of you right now. Yeah, you need to see beyond the rock because the solutions is beyond the problem. So what opportunities are waiting for you? So when you talk about opportunities, you're going beyond the problem tu. Macam mana saya cerita, bola sepak dekat kaki kita, goal post kat depan. Yeah, that's your goal. Apakah peluang atau ganjaran yang anda nampak bila bola tu masuk gol? Oh, menang apa ni, dapat tanah, menang piala, dapat duit. Oh, the opportunities is vast. Yang menunggu kita jauh lebih banyak daripada bola yang dekat kaki kita tu. Our opportunities beyond the problem is far more than what we want. So when you do that, you penjelaskan opportunities atau peluang atau ganjaran tu, maka you're going beyond the problem. Step 4. List down your improvements. Oh, ingat. Kita ada kekuatan. Kita nampak penambahbaikan. Masalah tak selesai lagi. Kenapa? Kerana kita perlukan kekuatan tambahan. Additional strengths.
kekuatan tambahan yang datang dalam bentuk penambahbaikan diri kita. So when we senaraikan penambahbaikan itu, we're giving ourselves additional strengths. Things we need to improve. Number 5, choose one improvement. So what we're doing now sebenarnya is prioritizing. Dalam banyak-banyak penambahbaikan, yang mana aku nak buat dulu? Our mind will know what's more important. Trust the mind. Pick one. Yeah. And then go into detail. Because when you go into detail, what you're doing is, you're doing your actionable plans. That's your action plans. So when I say details, okay, I want to learn some more. Okay, when you want to learn? Who you want to learn with? Go into details. Your mind is always looking for details. If you instruct your mind with a very vague, satu arahan yang sangat-sangat vague, dalam bahasa Melayu, vague, nis, apa dia nis? Vague? Umum. Umum. Samar. Samar, umum. Otak kita kalau dapat arahan yang sama-sama umum, dia tak tahu apa nak buat. Dia mula assume. Yeah. So kita General. Yes, sangat-sangat general. So we must give specific arahan. So that the mind knows what to do. Yeah. Kalau kita masuk kedai restoran, kita kata, aku nak makan. Mamak tu tak tahu apa nak buat. Tapi kalau aku nak makan roti canai, maka mamak tu tahu apa nak buat. Yeah. So mamak dalam kepala tu macam tu juga. They're looking for things specific. Number 6, strengthen that specific improvement with faith. Kuatkan the improvement tu dengan faith. Nah, ramai orang bila dia pergi coaching dengan siapa-siapa pun, bila depan coach tu, dah tahu semangat nak buat ni, nak buat tu, semangat. Ceritanya bila dia balik ke rumah, dia balik ke dalam dunia dia sendiri, dia mula face the realities of their world. Oleh kerana tidak dipasakkan faith tu, yakin tu kepada dirinya, maka the best action plans will crumble. So when you write the action plan tu, things that you want to do, you want to kuatkan dengan faith. You nak ikat dengan faith. Yakin. How? How do you do that? Say it out. Say it to yourself first. Qalbi. Then say it out. Qawli. Barulah ada fi'li dia. Kalau nak suarakan di hati, nak suarakan keluar pun susah, adalah bangau-bangau dalam kepala. Malulah nanti orang tahu, bangau. You want to solve your problem tak? Say it out. Yeah. Step 7. Register how you feel about it. Register how you feel tu maksudnya, apa perasaan anda sekarang? Remember I told you at the start, how do you know a problem is a problem? Emotion. It affects you emotionally. How do you know you got the answer to your problem? Oh, emotion changed. It affects you emotionally juga. So that's why you need to register your emotion. How do I feel now? I feel good. Nama. Boleh? Now, if you really listen to what I just said tadi tu, at the start of the process is a problem. At the end of the process, I said, how do you know you found the answer to your problem? I didn't say your solution to your problem. I said the answer to your problem. Apa beza answer dengan solution ya? Jawapan dia boleh jadi salah kan? Solution is the way. You have many solutions to a problem. Yes or no, Faris? Many solution for a problem. For a problem. Ya atau tidak? Yes. Yes. Then you will choose one. Yes or no? Yes. And that one is the answer to your problem. Yes or no? Yes. Yes. So you look for answers. You don't look for solutions. Ramai orang is just looking for solutions. Even dalam bahasa Melayu pun kalau you translate, ya, jawapan kepada permasalahan. Faris? Jawapan? Kepada permasalahan. Atau you cari solusi. Solusi bahasa Inggeris.
Kau lebih pandai bahasa Melayu daripada aku. Kan? Tiba je tak pandai lah. Kita mencari jawapan kepada permasalahan. So look for the answers to your problem. Don't look for the solution. Ramai orang look for solutions. Tak. Because there are many solutions to a problem. You will only choose one. That one is your answer to your problem. So once you get the answer, how do you know it's the answer? How do you feel about it? You feel good, you dah sampai lah. Boleh? Hashtag deep sangat. Alright, this is a summary of all we did today. You may take a picture of this, yeah. Letak kat screen masing-masing, up to you. This is a summary of everything that we did. In terms of step by step, inilah dia. Riz, dah terangkan gambar dah, Riz? Alright, cool. Now, kita nak understand the insights of SOIF. Because SOIF ni, dia berdasarkan kepada beberapa presupposition. Presupposition maksudnya beberapa andaian. Presupposition dia bukan teori, ya. Teori is scientifically proven. SOIF is not scientifically proven, but it holds true. Yeah. So ada beberapa andaian yang support SOIF ni. Andaian pertama ialah, if I have a problem, then the problem is I. Apa maksudnya tu? Mariam, kalau Mariam berjumpa dengan orang, dia kata, I have a problem. Mulut dia kata macam tu kan? I have a problem. Apa sebenarnya dia cakap tu? Sebenarnya dia cakap, the problem is I. Apa maksudnya? Remember I told you that if you're in a traffic jam and you feel stressed, kan? Tapi orang di kereta sebelah tu, dia okay je. So where's your problem? Where's the problem? You. Not the traffic jam. So, andaian pertama ialah, if you say, I have a problem, maksudnya apa? The problem is I. The rest are just excuses. Traffic jam. Oh, my wife. Anak-anak. Ekonomi. COVID. Orang semua bangau. So, ada yang seterusnya. Every problem has a solution. And every solution begins with me. Ini kena dengan hadis yang kita belajar kan. Setiap penyakit ada ubatnya. Melainkan mati. Kan? Setiap penyakit ada ubatnya. Yang makan ubat tu siapa? Saya. Makan sini ke, cucuk badan ke, belah badan ke, pilih lah. Ini andaian-andaian belakang SOIF. Yeah. There are many solutions to a problem, only one. Look for the answers. Yeah. And then lastly, no problem, no fun. Kita belajar di Take Charge pagi tadi. Kepada mereka yang datang pagi tadi. Yeah. Yeah. Alright. So, do you see how SOIF helping you in the future, in your future problems? Yes or no? How? Yes. How? You like experience SOIF dah. Tell me how SOIF can help you in your future. Just Yes, silakan. Just. help clarify what is actually yang apa yang you nak at the time kan, instead of feeling stressed. I got stress here. You can define the main source of stress and then solve that and then maybe go to the next one and next one. Right. Cool. Thank you. Yes, thank you. Yes, Hakimi. See the bigger picture. See beyond the problem. See beyond the problem. Yeah. Kita ramai di antara kita is just so focused on the problem. You know, when you focus on the problem, your mind goes on tunnel vision. Nampak macam ni, macam kuda racing kan, macam tu. Dia tak nampak kiri kanan. They see it like that. Yeah. Remember kita belajar dalam Take Charge, you must be focused and aware. Ramai orang terlalu fokus ni. Kenapa? Kerana daripada kecil dia ajar macam tu. You must be focused in your studies.
Lepas tu masuk di kerja, you must be focused at work. Fokus je macam. Tentang fokus kita dah terror dah. Tentang being aware. You want to be more aware what happens around you. Okay, soalan. How to be more aware? Tamakninah. Berhenti seketika. Pause and start to smell the flowers. Appreciate. Appreciate what your life, what's happening around you. Then you probably will see all the other opportunities waiting for you. Yeah, thank you. Okay, how do you see it helping you in your future? Yes, Nizam. Biasa bila ada problem macam awal-awal tadi, when we ask untuk list our intention nak selesaikan problem, biasa kita just tengok lebih pada negatif, what we don't have. Tapi bila kita kata improvement, you know, and bila kita listkan one, so kita automatic look at the positive side if we achieve, and then kita tak ada macam kemaruk nak selesaikan semua ke apa, we kind of boleh satu improvement. Ya, ni for me lah, I can already see how I can, of course myself juga, and assist a lot of usahawan yang datang jumpa tu nampak terang masalah dia kat mana. So dia boleh selesaikan sendiri actually the problem. Exactly. They just guide them. Yeah. Betul. Remember Nizam, kita belajar dalam PLF, kita kata orang yang bertanya soalan adalah orang yang sudah tahu jawapannya. Kalau tak, dia tak tahu apa nak tanya. Kan kita belajar yang tu? Dalam coaching, orang yang bermasalah adalah orang yang tahu jawapan kepada permasalahan dia. So kenapa dia datang ke kita? Dia nak minta bantuan untuk kita bimbing dia ke arah jawapan dia. Bukan jawapan kita. Jawapan dia. Sometimes they know more than us. There you go. Jawapan dia tu. Kita nak guide saja. Exactly. There you go. Boleh, kan? There you go. Thank you, Nizam. Anybody else want to add? 3, 2, 1. All right. What's your deep learning today? I want you to share your deep learning. Scan the code ke situ. Scan the code ke situ. It will bring you to something called a Padlet. I want you to share what was your learning from today punya experience of SOIF on that Padlet. Yeah. So that it will benefit all those other people who go through SOIF. All those other people who want to know more about SOIF. Yeah. And I'll share the total learning of everybody later on today. Okay. So take your time sekarang, pada waktu dan saat ni sekarang sebenarnya, to scan that and then go straight to the Padlet and then share your learning. What was your deep learning today? Okay. Take your time. Begin now. Dan pakai Samsung boleh Samsung insyaAllah boleh. InsyaAllah. Bila-bila biasa. Memohon doa pada Ilahi, inginkan cahaya kesucian hati. Malu nak tunjuk kamera. Aku mengaku ku bukan yang terbaik selama ini. Betapa sesal. Zab boleh tanya tu? Boleh. Sebelum ni saya ingat lagi Rizal ada cakap jangan buat keputusan waktu emosi. Kalau kita terlampau marah pun jangan buat keputusan time tu. Terlampau sedih pun jangan buat keputusan. Terlampau happy pun jangan buat time tu. So actually the best buat keputusan is time kita bila. Uruskan sabar dulu. Bila kita sabar, nak marah, go ahead lah marah. Sebenarnya pada waktu tu marah you tak ekstrim. So you can make your keputusan ni. Jadi when you dalam keadaan marah sangat tadi. Dalam keadaan marah sangat-sangat tadi tu. No way can you ever think on how to solve your problem. No way. So bila kita marah dalam keadaan sabar, kita sebenarnya dah menenangkan diri. Kita marah juga. Tapi dalam keadaan sabar, you start to think again. Solve your problem lah. Boleh Faris? Thank you. Korang dah faham lah kan? Rintihan seorang insan biasa
memohon doa pada ilahi, inginkan cahaya kesucian hati. Aku mengaku ku bukan yang terbaik selama ini. Betapa sesal diriku memungkirimu. Ampunilah dosaku, sucikanlah jiwaku, agar ku mendapat rahmat kasih-Mu. Hanya Kau saja yang mampu berikanku cahaya di dunia yang kegelapan ini. Kau saja yang selalu berikanku harapan, agar ku kembali ke pangkal jalan, ke pangkal jalan. Ingin bertunjuk diri, bebas dari noda, memanjat doa, sucikan diri. Terimalah doaku ini, hanya itu yang ku pinta. Oh Tuhan, tolonglah, aku hanya manusia biasa. Hanya Kau saja yang mampu berikanku cahaya di dunia yang kegelapan ini. Kau saja yang selalu berikanku harapan, agar ku kembali ke pangkal jalan. Aku mengaku ku bukan yang terbaik selama ini. Hanya Kau saja yang mampu berikanku cahaya di dunia yang kegelapan ini. Kau saja yang selalu berikanku harapan, agar ku kembali ke pangkal jalan, Bertaubat, memohon rahmat ke pangkal jalan. ke akhir hayat. Baik, thank you very much tuan-tuan perempuan for your feedback. Semoga ia memanfaatkan orang-orang lain yang nak belajar SWAT tu nanti insyaAllah. Alright, at this moment of time, if you have a question to ask, this would be a good time to ask the question. Sekiranya anda ada soalan nak tanya, inilah masa. Malu nak tanya soalan, confirm bangau. Izan, I have a question. Yes. Actually, benda ni adalah daripada soalan daripada komuniti saya. Ramai dalam komuniti saya tu ada lebih dalam 100 orang
dia campur lah, ada usahawan, ada yang tak usahawan sebab dia nak belajar ilmu mungkin. Selalu tanya soalan kepada saya yang berkaitan dengan kejayaan. Maksudnya mereka nak maksudnya pergi belajar sana, pergi belajar sini. Tapi bila nak buat benda tu mereka macam tak tahulah, tak ada keyakinan ke apa ke. So soalan dia kat sini adalah macam mana nak mendatangkan keyakinan kepada kita dengan apa yang kita belajar tu kita boleh berjaya. Pernah ada soalan tu dia tanyakan dalam komuniti. Saya sampai sekarang saya diam, bukan tak boleh nak jawab, maksudnya yelah abang lah tu. Aku dah jawab takut salah. Kan? So well reframe lah Hakimi. Reframe. Hakimi boleh kata dengan cik tanya soalan tu, itu tanda-tanda yakin lah tu. Dan orang yang tak yakin, mana dia nak angkat tangan tanya soalan? That's the thing. Everybody thinks that bila kita ni bermasalah, maksudnya kita tidak ada keyakinan. Hey, kita ada keyakinan. Pepatah orang Melayu kata apa? Kerana gagahnya ayah, beraninya ibu, maka jadilah saya. Ulang balik ya. Riz, betul tak? Kerana gagahnya ayah, beraninya ibu, maka jadilah saya. Setuju, Riz? Riz belum kahwin lagi, dia proses ini lewat sikit. Because the father is strong and the mother is brave, therefore I am here. Kita diwujudkan dengan keyakinan mak ayah kita. Itu satu. Ya. Allah jadikan kita sebagai khalifah dan hamba. Khalifah. We're there already. Kita dah yakin dah. Kalau kita tak yakin, kita tak berani angkat tangan. Kalau kita tak yakin, kita tak berani lintas jalan. So, itu yang nak dipasakkan dulu. Kita dah yakin dah. Saja sekarang, keyakinan tu perlu ditunjukkan. Ya. Bijak macam mana dalam kepala, tapi tak boleh tunjuk, tak guna. Yakin macam mana di hati, tapi tak boleh tunjuk, tak guna. Maka tunjuklah. Ya, cara nak tunjuk kan nonjol diri, pergi berniaga, pergi jumpa orang, pergi interview, itu menonjol diri lah tu. Menonjol diri bukan bermaksud nak letak spotlight atas kepala panjang, tak. Ya. Menonjol diri, ya, kita yakin dah, yakin sekarang nak tunjuk. So anda boleh membantu untuk menunjukkan kepada beliau bahasanya mereka ni dah yakin dah banyak benda dalam hidup dia yang dia buat dan berjaya. Kan kita tanya dalam take charge pagi tadi, pernah tak anda berjaya dalam hidup? Pernah. Maksudnya apa? Maksudnya anda sudah ada track record. If you have a track record of success, then most likely you will be successful in the future. Kan ada track record dah. Siapa bangaunya lagi? Buatlah. Nak ke tak nak tanya? Saya ulang balik. Nak ke tak nak? Nak. Buatlah. Apa bangaunya lagi? Boleh? Kan? Boleh. Thank you, Rizal. Amazing. Lain? Rizal ada kat Spotify Ya, saya ada kat Spotify. Kenapa? Saya search nama Muhammad Rizal Hassan, dia macam tak keluar apa namanya. Yang kalau nak search Rizal. You pakai iPhone ke pakai apa? iPhone. iPhone. Podcast mudahnya guna NLP. Oh. Sebab soalan C Okay. kamu sendiri. Alright, podcast mudahnya guna NLP. Right, any more? Paris dah beberapa tahun dan baru nak masuk I punya Spotify. Instagram you like ke tidak? Follow. Lama dah follow. Tak, sebelum ni nampak dekat apa? Podcast yang iPhone tu kan. Tak nampak pula kat Spotify. Spotify tu macam baru tahu lah. Podcast tu boleh di-download di 9 platform. Amazon Music, Apple Music, Google Podcast, 9 platform. Okay.
Dah jumpa dah. Alhamdulillah. Okay, cool. Kau tak tukar handphone. Tertim. Okay. Alright, tuan-tuan dan puan, I'm finished for the day. Okay, you learn a lot of things from me today. Kerana ihsan 5 orang PLF yang nak share the day with you. So berterima kasih dengan mereka dulu. And thank you for being with us throughout the whole day. Semoga ilmu yang tuan-tuan perempuan dapat daripada pagi sampai ke petang ni memanfaatkan anda, dan insyaAllah dia kembali manfaat saya di kubur nanti insyaAllah. So nak memanfaatkan ilmu dah bermanfaat dah. Saja nak memanfaatkan ilmu tu, tuan-tuan perempuan perlu buat antara 2 perkara ni. Nombor 1, kongsikan dengan orang. Kalau tak boleh yang tu, nombor 2, amalkan. This is the way. Kita selalu minta doa, Allah tolong bagi ilmu yang bermanfaat. Allah bagi tak? Kita je yang tak manfaatkan. So ada 2 cara nak memanfaatkan ilmu. Nombor 1, amalkan. Nombor 2, sebarkan. Alright, if there's no questions, Aisyah, tolong tangkap gambar kami, Aisyah. You're the official photographer sekarang. Ya. Itu ada, Pak Yuri ada, Coach Nis ada, Teacher Rafiza ada. Okay, ready? 1, 2, 3, smile. Okay, hold on for a while. You know why I take a picture, Rizal? Why? The last 3 days during your session, we didn't take a single photo of us. Yeah, because it's not important. It's not important. I'm not like everybody else, for every session nak tangkap gambar. Tak. Biarlah habis kerja dulu. That time, siapa tak cakap kat I, kita mana gambar grup kita ni? I cakap, lah. Okay lah, so the audit session we take a picture. Okay, one more. One more. 1, 2, 3. Okay. Alah, Mariam gerak-gerak lah. Nasiblah Mariam gambar tak lawa. Gerak-gerak. Okay, done. Sekali lagi. Apa hati tu? Ni semua Mariam punya pasal ni. Sekejap. Okay. Ready? 1, 2, 3. Alright. Siap ada lagu. Dah Syaz, dah habis dah. Alright. Husna, dah habis dah Husna. Line Husna. Slow betul Husna punya line hari ni. Aisyah senyap je. Alright, thank you everybody. Take care everybody. Thank you Rizal, thank you everybody. Thank you Rizal. Thank you everyone. Semoga senantiasa dalam rahmat kasih Allah. Murahkan rezeki. Thank you for letting the rest of us join. Thank you. Happy sentiasa. Amin. Belajar. Thank you. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Izal, bila ada masa nak buat reunion ramai-ramai? Ini tengah buat lah ni. Tengok lah berapa orang yang datang. Halo. Okay. Assalamualaikum. Thank you.